अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र नजूम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में मोहब्बत का एक नहायत ही पुरअसर अमल पेश कर रहा हूँ। ये एक ऐसा अमल है जो सदियों से सीना बा सीना चलता आ रहा है और उस्ताद इस अमल को मख्फी रखते हैं, जो ख़ास अपने शागिर्दों पे इनायत करते हैं। ये एक रियाज़ी का कुलिया है जिसकी मदद से हम ऐसा अमल तैयार करेंगे जो कभी अपनी निशानी से ख़ता नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका मतलूब जिससे आप मोहब्बत करते हैं या जिससे आप शादी करना चाहते हैं, या शोहर बीवी के हवाले से हो या बीवी शोहर के हवाले से, अपनी मोहब्बत में शदीद बेकरार करने के लिए इस अमल से होगा ये कि जो आपका मतलूब है वो हर वक्त आपकी मोहब्बत में ख्यालों में गुम रहेगा और उसको कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। उसका खाना पीना, चलना फिरना यानी कि हराम हो जाएगा जब तक आपसे ना मिले, आपकी मोहब्बत में बेकरार रहेगा। अच्छा, इस अमल की खासियत ये है कि ये आप किसी भी सायत में बना सकते हैं, लेकिन अगर ज़ोहरा की सायत में ये नक्श तैयार करें तो फिर इसका असर नहायत ही अजीम तासीर करती है। आते हैं अमल की तरफ। सबसे पहले आप बावज़ू हो, एक पाक साफ़ कमरे में तन्हा बैठकर ये अमल करें, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, नापाकी ना हो उस जगह पे, और कोई भी बखूर आप जला लें, या बखूर ना हो तो कोई भी खुशबूदार अगरबत्ती जला लें। सबसे पहले आप रिजाल गैब का ख्याल रखेंगे। जिस जगह पे रिजाल गैब हो तो आप उस साइड पे रिजाल गैब को सलाम करेंगे, फिर उसके पीठ पीछे बैठ जाएंगे। ये एक रिजाल गैब का चार्ट नज़र आ रहा है। आप उस दिन देखें कि इस्लामिक डेट कौन सी है, फिर उसके हिसाब से उधर अपना चेहरे का रुख करेंगे, फिर उसके पीठ पीछे बैठ जाएंगे। इस अमल में बनाए जाने वाले नक्श का अपना ही एक कायदा है। ये नक्श सिर्फ़ इसी कायदे के तहत ही बनेगा। ये एक मुरबा नक्श है। इस नक्श में चारों अनासर को इस्तेमाल किया गया है। इस नक्श का मरकज़ महवर 22 अदद का है, बल्कि यूँ कहा जाए तो ये इसकी जान है। जो 22 अदद है ये इसम या हबीब के अदद बनते हैं। ये नक्श बनाने के लिए आपका नाम, तालिब माँ वालदा, उसके एदाद और जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं, जो जिससे आप मोहब्बत करना चाह रहे हैं यानी शादी करना चाह रहे हो या अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार करना चाह रहे हो, उसका और उसकी वालदा का अदद। फिर आप अपना मकसद लिखेंगे। मकसद ये होगा कि मोहब्बत करे, शादी करे, निकाह करे, ये मकसद है आपका, ठीक है। या आप अपने हिसाब से भी कोई मकसद बना सकते हैं। और चौथा लास्ट, कुरान पाक की एक आयत लेंगे मोहब्बत के हवाले से। आपको स्क्रीन पे कमरी अदद का चार्ट नज़र आ रहा है। इस चार्ट की मदद से आप तालिब माँ वालदा जो अमल कर रहा है, वो जिसके लिए कर रहा है, उसकी वालदा का अदद मतलूब जो है आपका, और जो मकसद है आपका मोहब्बत, इसके अदद, और कुरान पाक की कोई भी आयत मोहब्बत के हवाले से आप लें, उसके अदद निकालेंगे। मैं एक एग्ज़ाम्पल पेश कर रहा हूँ। हमारा जो तालिब है जिसके लिए हम अमल कर रहे हैं, उसका नाम है बाज़ मोहम्मद। बाज़ मोहम्मद जो उसका मतलूब है उसका नाम है मोना, और मकसद जो हमारा है वो है मोहब्बत। और जो कुरान पाक की हम आयत इस्तेमाल करेंगे वो सूरह बकरा की आयत नंबर 165, युहिब्बूनहुम का हुब्बुल्लाहि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बल्लाह। हमारे पास 4 चीज़ें हो गई। इस चारों के हम अदद निकालेंगे। ये स्क्रीन पे आपको बाज़ मोहम्मद, मोना और मकसद मोहब्बत और जो कुरान पाक की आयत है उसके
نام اور اس کے عدد نظر آ رہے ہیں۔ بعض محمد کے عدد 102 ہیں اور جو اس کا مطلوب ہے اس کے عدد 97 ہے، اور جو مقصد ہے ہمارا محبت اس کے عدد 450 ہیں، اور جو قرآن پاک کی آیات ہے محبت کے حوالے سے اس کے عدد 1493 ہے، 1493۔ جب ہم نے ان چاروں ناموں کے عدد کو ٹوٹل کیا تو ہمارے پاس جواب آیا 2142۔ آتے ہیں نقش بنانے کی طرف۔ ایک وائٹ پیپر لیں اور زعفران آپ کے پاس اویلیبل ہونی چاہیے۔ زعفران آسان طریقہ ہے، پنسار کی دکان سے آپ زعفران لیں، اس میں عرق گلاب ملا لیں، آپ کی جو سیاہی ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ کوئی بھی قلم لے کر یہ زعفران میں ڈبو کر آپ یہ نقش بنائیں گے۔ سب سے پہلے 4 خانوں کا باکس بنائیں گے۔ آپ کو اسکرین پہ مربع آتشی چال نظر آ رہی ہے، اس چال کے حساب سے ہم نقش پر کریں گے۔ یہ جو آپ کو کلر نظر آ رہے ہیں یہ آپ کی آسانی کے لیے دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے یلو کلر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں مطلوب جس کے لیے ہم عمل تیار کریں، یعنی کہ مونا کے لیے عمل تیار کریں، جو جہاں پہ 5 لکھا ہوا ہے ادھر ہم اس کا نام لکھیں گے، یعنی کہ ادھر لکھیں گے مونا۔ پھر ہم اس کا 22 کا اضافہ کریں گے، پھر اس کو 22 کا اضافہ کر کے 9ویں کھانے میں رکھیں گے، پھر 22 کا اضافہ کر کے 13ویں کھانے میں رکھیں گے، پھر 22 کا اضافہ کر کے پہلے کھانے میں رکھیں گے، یعنی کہ مونا کے عدد 97 تھے، پھر 22 کا اضافہ کیا تو 119 ہو گیا، پھر 22 کا اضافہ کیا 141 ہو گیا، پھر 22 کا اضافہ کیا 163 ہو گیا۔ یہاں پہ ہمارا جو مطلوب تھا مونا اس کا دور مکمل ہوا۔ اب ہم جو طالب ہے جو عمل کر رہا ہے اس کا دور مکمل کریں گے، یعنی کہ ہم باز محمد کا دور شروع کریں گے، اس کو مکمل کریں گے۔ اب باز محمد کے عدد 102 تھے تو ہم اس کو 6ٹھے کھانے میں رکھیں گے، ادھر باز محمد لکھیں گے، پھر اس کو 22 کا اضافہ کریں گے اور 10ویں کھانے میں 124 رکھیں گے، پھر 22 کا اضافہ کریں گے، 14ویں کھانے میں 146 رکھیں گے، پھر 22 کا اضافہ کریں گے، دوسرے کھانے میں 168 لکھیں گے۔ اس کو میں نے گرین کلر دیا ہوا ہے۔ یہ جو باکس ہیں یہ بادی کلر کے باکس ہیں، اور جو یلو کلر تھے وہ آتشی کلر کے تھے۔ اب ہم جو محبت ہے اس کا دور شروع کریں گے۔ محبت کے عدد جو مقصد تھے اس کے عدد 450 ہے، اور اس کو ہم 7ویں کھانے میں رکھیں گے، پھر 22 کا اضافہ کریں گے، اس کو 11ویں کھانے میں رکھیں گے، 472 ہوئے، پھر اس کو 22 کا اضافہ کریں گے، 15ویں کھانے میں رکھیں گے، 494 ہوئے، 494، پھر 22 کا اضافہ کریں گے، 516 ہوئے۔ ادھر تک جو ہمارا مقصد تھا اس کا بھی دور مکمل ہوا۔ اب ہم قرآن پاک کی آیات کا دور مکمل کریں گے، لیکن ایک خاص بات، جہاں پہ 163 لکھا ہوا ہے، 146 لکھا ہوا ہے اور 472 لکھے ہوئے ہیں، یہ 3 باکس کا مجموعہ یعنی کہ پلس کریں گے اور اس کا جو عدد ہے وہ حاصل کریں گے۔ اس کے عدد 781 ہوئے، 781۔ 781 کو ہم ٹوٹل جو مجموعہ تھا اس سے مائنس کریں گے، یعنی کہ طالب کے 102 عدد تھے، مطلوب کے 97، محبت کے 450، پھر آیت جو ہم نے لی تھی 1493، اس کو جب ہم نے ٹوٹل کیا 2142 ہوا۔ اس میں سے 781 مائنس کریں گے تو ہمارے پاس جواب آئے گا 1361۔ 1361 کو ہم
8वें खाने में रखेंगे। फिर हम 12वें खाने में 22 का इजाफ़ा करके 1383 लिखेंगे। फिर 22 का इजाफ़ा करके हम 16वें खाने में लिखेंगे, यानी कि 1405 लिखेंगे। फिर 22 का इजाफ़ा करके 1427 छठे खाने में लिखेंगे। यहाँ तक हमारा नक्श मुकम्मल हुआ। अब आप इसको जिधर से भी गिनोगे, ऊपर से नीचे या राइट से लेफ़्ट तक, इसके जो टोटल अदद आएंगे वो आएंगे 2142। आपका अमल हुब तैयार है। यह एक मेहनत तलब काम है, लेकिन जब मकसद को हासिल करने की ठान ली जाए तो फिर हर मुश्किल से भी गुजरना पड़ता है। इस नक्शे को कोई भी खुशबूदार इत्र लगाकर लेमिनेशन करके इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे इसको हल्की सी हरारत मिलती रहे, यानी आग के करीब आपको इसको दफन करना है। इंशाल्लाह आपका काम 3 दिन से 7 दिन के अंदर हो जाएगा। ये अमल बहुत ताकतवर है। जब आप इसको करोगे तो इसको 100% दुरुस्त पाओगे। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में सवाल करें, मैं इसका जवाब दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।